Jambo yenu. Leo tutafuta zungumzia juu ya habari ya Yohana. Habari ya Yohana ndio tutafuta zungumzia. Yohana moja inasemaje? Tusome kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Nazareti. Yohana moja inasema hivi: katika mwanzo neno alikuwa, na neno alikuwa pamoja na Mungu, na neno alikuwa Mungu. Munakubali kama neno alikuwa Mungu na neno ngangaiki tu Mungu mpaka leo? Ukiangalia mabiblia leo, Biblia leo natamka ni neno. Biblia leo ni neno. Vitu vyote vinaandikiwa mu Biblia ni neno. Tunatafuta comprendre yale. Mu comprendre banduku yangu. Benyi bako ma réseaux sociaux bako wapi mu comprendre. Dunia inaenda kuangamia. Dunia inaenda kuangamia. Inakuwa ni siku chache tu Mungu aanze kufanya kazi yake. Waliotenda mema watalima mema zao. Sasa mimi natafuta elezea ndugu zangu, tusieni motoni. Tujitahidi tufanye wema. Tujitahidi tuache mabaya. Kwaheri wa ndugu zangu, hiyo ndio nitafuta waelezea ninyi.